Ňam, 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 ňam. Bruno, ty toustíky byly pro všechny. Jejda, to jsem nevěděl. Ali imamo još kolačića od sleze, zar ne? Točno taka. Dobro je ideja što smo poveli Mrguda s nama, zar ne? Mislim, bit će mazitastično, zar ne? Da, da si prava, Abi. Това не е фазлистично, Аби. Секунда даже